محمد و آل محمد شہادت پاک بی بی نے آخری تے پڑھی ویسی انشاءاللہ اور ٹرانسپورٹ نہ بندوبست ہے اپنے اپنے تساں روٹر تے گڈیاں گن ویسن تسلی نہ بہ کے مجلس سنو شام گئے تک انشاءاللہ مجلس جاری شواری راسی درود شریف آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ بعد اولا شریک ذکر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور جملہ خواتین و حضرات دیاں دلی دعا خالق اس ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت مجیدہ ہے جل بعد اولا شریک نے قرآن پاک قرآن دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر خالق نے قرآن پاک دے متعلق گفتگو فرمائی تے خالق فرماتا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے لوگو یہ تمہارے پاس جو کتاب کی شکل میں پہنچا ہے نا قرآن یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے یہ نصیحت ہے جو تمہیں کی گئی ہے دوسری صرف خالق فرماتا وشفاء لما فی الصدور یہ جو سینوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں نا ان کے لیے شفا بھی ہے جو دلوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے پھر خالق فرماتے ہیں وہدن اور یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ہدایت بھی ہے پھر خالق فرماتے ہیں رحمۃ للمؤمنین اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے چار چیزاں قرآن حکیم چوں ایک آیت جو ثابت ہو گئی ہیں کہ قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے قرآن ہدایت ہے تین آیتیں اس تو علاوہ میں اور پڑھ دینا جی سورہ مبارکہ نساء خالق نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے اور پوری کائنات مفسر متفق ہیں کہ اللہ دی سب تو بڑی دلیل زہرہ دا باب ہے حسنین دانا نے رسول اللہ دی ذات اور پھر خالق فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا پھر ہم نے ایک نور کو نازل کیا اس مصطفیٰ پر یہ مطلب ہے قرآن اگر نبی تے نازل ہوئے تو چار چیزاں اگے ہو گئی ہیں تو پنجویں گل یہ طے ہو گئی قرآن چوں کہ قرآن نور ہے پنجویں آیت مجیدہ سورہ مبارکہ فرقان خالق نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے یہ مطلب ہے قرآن حکیم دی اس آیت متعلق قرآن تے متعلق اللہ نے فرمایا اے فرقان ہے فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والے جس کی موجودگی میں حق الگ ہو جائے باطل الگ ہو جائے اسے فرقان کہتے ہیں یہ 6 صفتیں ہو گئیں 7ویں صفت خالق فرماندہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد ایمان والے وہ ہیں جو اعمال نیک کرتے ہیں پھر اس پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا اور خالق فرماندہ ہیں جو نبی پہ نازل کیا گیا خالق فرماتے ہیں ہاں اس کے متعلق سنو وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ جس رب نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے نا یہ اس رب کی طرف سے حق ہے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اگر جناب نے توجہ فرما لی تو 7 ذرا دوبارہ صفتاں دہرا لیے تاکہ جلدی جلدی گفتگو مکمل ہو جائے قرآن کے مطابق قبلہ قرآن نصیحت ہے میرا طے ہو گیا ادھر تو بحث کی ضرورت نہیں مناظرے کی ضرورت بھی نہیں لا ریب ہے جو کہہ رہا ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے بندے 2-3 ہوں ہاں کرن تاں بھی ٹھیک ہے تو جو سارے آکھن تو تاں بھی ٹھیک ہے ایک بھی نہ آکھے تاں بھی ٹھیک ہے کیونکہ بھیجیا انہیں میں جدو بندے کوئی نہیں سن ادو بھی ٹھیک سی تو جدو بندے کوئی نہ رہن گے ادو بھی ٹھیک ہی ہوئے گا اللہ فرماندہ ہے قرآن نصیحت ہے 7 صفتان جلدی جلدی گنوا رہے ہیں قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے
قرآن نور ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن حق ہے۔ جہے پنڈ پرائمری سکول ہوئے تو بندے آخر سے دوسری جماعت کوئی نہیں، وہ جو پرائمری سکول ہے تو جماعتیں اتنے 5 ہو گیا نا، یہ کیوں ہو سکتا ہے دوسری کوئی نہ ہو؟ جب پرائمری سکول ہے تو دوجی بھی ہونی چاہیے، تیجی بھی ہونی چاہیے، چوتھی تو 5ویں بھی ہونی چاہیے۔ جب مڈل دا سکول ہے تو اتنے 8 جماعتوں کا ہونا ضروری ہے، 6ویں بھی بچی ہونی چاہیے، 7ویں بھی بچی ہونی چاہیے، جتنے میٹرک تک بچے پڑھ رہے ہیں اتنے 9ویں بھی بچ ہونی چاہیے، 10ویں بھی بچ ہونی چاہیے، 5ویں دے سکول 5 ہونی چاہیے، مڈل دے سکول 8 ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میٹرک والے سکول 10 ہونی چاہیے نے، یہ مطلب طے ہو گیا جہے گھر قرآن ہوئے نا یہ 7 شیواں ہونی چاہیے۔ مہربانی جناب، بالکل طے ہے، صاف ستھری گل ہے، بالکل واضح گل ہے کہ جتھے قرآن موجود ہے بس ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ مطلب ہے جیڑی گڈی چ قرآن موجود ہے اتنے بھی یہ 7 شیواں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن یہ 7 شیواں تے مشتمل ہے نا۔ یہ مطلب ہے جس گھر چ قرآن ہے پہلی گل اتنے نصیحت بھی ہونی چاہیے۔ بولو جی، ہر گھر قرآن موجود ہے، ہوں بندے سوچن لگ پے کہ جی 7 پوریاں ہوئی تو سارے گھر کہڑی کہڑی نکلے گی؟ قرآن تے موجود ہے نا، جی قرآن موجود ہے تو اس گھر چ نصیحت ہونی چاہیے، جی قرآن موجود ہے تو اس گھر میں شفا ہونی چاہیے، دل دے اندر کوئی بیماری نہیں رہنی چاہیے، دلوں بغض حسد کرودھ نکل جانا چاہیے۔ جس گھر قرآن ہے اتنے رحمت ہونی چاہیے، جس قرآن ہے اتنے ہدایت ہونی چاہیے، جس گھر قرآن ہے اتنے نور ہونا چاہیے، جس گھر قرآن ہے اتنے حق و باطل فرق ہونا چاہیے، جس سینے چ قرآن ہے اتنے بھی حق و باطل کا فرق ہونا چاہیے۔ میں انہوں بندیاں تو حیران ہاں جڑے حافظ قرآن نے تے پوچھئے نا سفین تے حق تے کون سی تے باطل تے کون سی، انہوں نے اللہ دیا اللہ ہی جان۔ بندہ پوچھے تو قرآن کیوں پڑھیا بھائی؟ قرآن فرقان ہے، قرآن حق و باطل میں تمیز بتاتا ہے۔ جڑا بندہ حافظ قرآن ہے تے سارا قرآن وہ حفظ کر گیا ہے، وہ قرآن آیا فرقان نہیں آیا۔ یارا قرآن ہے تو فرقان کوئی نہیں۔ تو انہیں ملنگ سارے سادہ ہوندے نے تے سارے انپڑھ ہوندے نے، ایتھے ملنگ باہر جڑا کڑے پا کے پہ پھرتا ہے، تیری لائبریری چ قبر بن گئی ہے تے تینوں نہیں پتہ لگا حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے، سفین تے مہروان تے حق تے کون سی تے باطل تے کون سی۔ اے اللہ دی اللہ جانے، اللہ تیرے تک قرآن تاں ہی بھیجیا سی نا تیرے وچ فرقان آ جائے، تیری نظر چ حق الگ ہو جائے، باطل الگ ہو جائے۔ اجنن تو انپڑھا نا ایتھوں تک کڑے پائے نے، 20 انگوٹھیاں پائیاں نے، تیرے نزدیک تیریاں انگوٹھیاں دا وضو ہی نہیں نہ ہوندا۔ اس انپڑھ نوں کسے ویلے پوچھ کے ویکھی، اے بابا جی اے حق و باطل وچ فرق کرنا سی حساب نہیں پہ لگدا، تاریخ وچ کھنج گئے ہو۔ اے سفین تے حق چ کون ہو سکدا ہے تے باطل چ کیوں ہو سکدا ہے؟ کیونکہ ادھر بھی مسلمان سن تے ادھر بھی مسلمان سن، ادھر بھی قرآن سی تے ادھر بھی قرآن سی۔ تینوں سادہ ملنگ آکھے گا شاباش ہے، تینوں اجے تک پتہ نہیں لگا۔ یہ تو صاف گل ہے، حبیری رحمت اللہ بغیر یہ مطلب ہے جتنے قرآن ہوئے اتنے فرقان ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ خیر وجہ جتنے قرآن ہوئے اتنے حق ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے دوسرے پاسے ان پلٹا کے گلہ کر رہے، جتنے قرآن ہوئے اتنے بندہ بے نصیحت نہیں ہونا چاہیے، جتنے قرآن ہوئے اتنے مرض شفا ہے، جتنے ہوئے اتنے مرض نہیں ہونا چاہیے۔ اے رحمت ہے جتھے ہوئے اتھے بے رحمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اے ہدایت ہے جتھے اے ہوئے اتھے بے ہدایتی بولو بولی نہیں ہونی چاہیے۔ اے قرآن نور ہے جتھے اے ہوئے اتھے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن فرقان ہے جتھے اے ہوئے اتھے بندہ بے بہرا حق و باطل دی تمیز تو نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حق ہے جتھے اے ہوئے اتھے باطل نہیں ہونا چاہیے۔ ایس ویلے حالات نے قرآن بھی موجود ہے، اندھیرا بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، باطل بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، بیماریاں بھی موجود نے۔ یہ مطلب ہے جتھے قرآن ہوئے اتھے دل دے اندر بیماری رہ کوئی نہیں سکتی۔ میرے دوویں ہاتھ قرآن تے میں باب وضو کھڑا، مصطفیٰ فرماتے نے بغض علی تو وڈی بیماری ہے ہی جیڑے دل دے اندر بغض علی موجود ہے اس قرآن تو کی فائدہ حاصل کیتا ہے؟ جیڑی منوں سمجھ آئی ہے نا جی وہ میں جناب دے سامنے جلدی جلدی عرض کر دینا۔ یہ دی پہلی صفت ہے کہ اے نصیحت ہے۔ بولو جی، قرآن
नसीहत है। 6 सिफतां बाद च ने। पहली सिफत है नसीहत है। नसीहत नूं कबूल करिए तो यह शफा बने। नसीहत कबूल करिए तो यह हक अपना काम करे। नसीहत कबूल करी, ये नसीहत कबूल करिए तो रहमत भी आ जाए। घर च कुरान मौजूद है तो बंदे मिन्नतां करते फिरते हैं, ए बाबा जी कोई तवीज़ कर दिओ साडे घर भी बरकत आ जाए। इदू वड्डा किहड़ा तवीज़ ही। सर उठाओ मेरे नाल। एक फायदा कुरान देंदा है किनू, ये नसीहत है। और कोई मुसीबत है कि नसीहत हमेशा जदों करदा वड्डा करदा। नसीहत जदों करदा वड्डा करदा। कदी किसी पोतरे भी दादे नूं नसीहत की कि बाबा मैं तेनों नसीहत क्या करना, इंज नहीं करीदा। नसीहत वड्डा छोटे नूं करदे। ये बाबे की नसीहत ना मनीए तो नुकसान हो जाता, तो उदू वड्डा तो है ही कोई नहीं। ये अकबर है तो अकबर की यह नसीहत है। ये नसीहत है, ਇਹਦਾ नाम कुरान है, ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करना। नसीहत जदों किसी ਵੱਡੇ ने किसी छोटे ਨੂੰ ਕੀਤੀ है ना, फिर ਉਹਨੂੰ चंगी तो नहीं ना लगी। करके वेख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ छोटे ने नसीहत करके वेख लो। आ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। नसीहत जिन्हों की है उन्होंने चंगी। अपने मुंडे नूं आखो मोटरसाइकिल का अगला पहिया चुक के नहीं चलाना, नसीहत ही है ना। नसीहत है ना, मोटरसाइकिल का अगला उन्होंने भी पता है नुकसान है, लेकिन वो आंदा है अच्छा फिर ठीक है, दोवे पहिए जमीन पर रख के चला लेना। उस इंच सोचता है जदों तू फौत होवेगा उदों चुक ला, कदी तो मरेगा ना तू। नसीहत नहीं चंगी लगती। अपन बच्चियों को नसीहत करके वेखो कि बेटा सिर ते दुपट्टा रखा करो, पर्दा करा करो। मुंडे नूं आखो मोटरसाइकिल सीधी चलाया कर, पहिया ना चुकया कर। अपने मुंडे नूं आखना, किसी दे नूं नहीं। ते अपनी बेटी नूं आखना बेटा पर्दा करया कर, तेरे वाल कल मैं नंगे वेखे सन। नसीहत तुहां अपने पुत्रा धीआं नूं कीती। सब तो पहले उन्हां बच्चियां दी वालदा माजिदा तुहाडे नाल खिताब फरमाणगे। तुसीं उन्हां दे मुखातब होगे तो उन्होंने वालदा माजिदा तुहाडे मुखातिब होणगे, ते वो जिहड़ा खिताब फरमाणगे उहदा खुतबा सुन लो। खिताब का खुतबा सुन लो। अपने बच्चे नूं कह रहे हो ना कि मोटरसाइकिल का पुत्र अगला पहिया चुक के नहीं चलाना, इस तरह नुकसान हो जाता। नसीहत ही है ना, ते बेटी नूं नसीहत ही पे करदे हो ना, पर्दा करया कर। उन्होंने कहना चाहिए ना, उन्होंने कहना चाहिए ना उन्होंने मां नूं बहुत अच्छा पे करदे हो। जेड़ी आखे ना बहुत अच्छा पे करदे हो, समझो ओदा प्यो कोई ऐसा सी जिस चंगी नसीहत की। सार उठाओ भाई, सार उठाओ। बहुत शुक्रिया। समझो जेड़ी कह रही है ना ठीक गल कर रहे हो। समझो ओदे वालिद ने कोई नसीहत की ते ये बीबी ठीक है। ये जड़ियां पोतड़ियां दियां बिगड़ियां होंदियां ने, अपने प्यो का हया नहीं करदियां, बच्चों के प्यो का हया किवें करनगियां। ते पहला खिताब जड़ी बीबी ये करे कि पै गया मेरे बच्चों के वैर, इथों खिताब शुरू होता है। सारी जिंदगी मेरा सुख का साह नहीं निकलन दिता, सारी जिंदगी तू मैनू सीधा सा, सारी जिंदगी मेरे वैर प्यारे हैं, ते हुण आ मेरी औलाद दे वैर पै गए। मैं कोल होवां तो जरूर आखा भैन जी ये वैर वैर जी 6 बच्चे पैदा कर लै जे। जे तुहाडा सलूक हुंदा तो पिंड वखरा तुहाडा हुंदा। मेरे वैर प्यारे हैं, हुण मेरे बालां दे वैर पै गए। बल्ले तू औलाद की सज्जन बनी है। वो बच्चे समझते हैं खोरे साड़ी मां नाल की जुल्म करता रहे। वो बच्चे भी सोच लेंगे चंगा फिर अब्बा साड़ी अम्मा नूं खोरे केड़ी केड़ी तकलीफ तो दित्ती है। हुण असीं भी तेरे सामने आ। मैं मावां दे इंज कीते प्योवां दी हत्थी पैंदे वेखे ने, कदी मेरे लो वेखो ना ज़ैदी साहब तो बगैर नहीं। जो सैयद दसदे हुण साडे वर्गे की हुंदे ने। बिस्मिल्लाह किबला तशरीफ रखो, बिस्मिल्लाह नमाज पढ़न गया सब तशरीफ लियाए ने। मैं कह रहा जड़ियां दी पहला मेरे वैर पै रहा तो हुण मेरी वो तेरी औलाद भी तो हुई है जिहड़ी ओहदी औलाद है। आड़े छोटे बैठे हो ना कुरान दा वास्ता जे, फिर बच्चे मैं मावा दे तड़ाए ते मावा दे पुताए, पुताए समझ रहे हो। मैं प्योवां दी हत्थी पैंदे वेखे ने। बच्चे प्यो वली हुंदा ही, वली को पुछ के तेरा निकाह होना, वली को पुछ के जनाजे होंदे ने।
قرآن تے میرا ہاتھی جڑی ولی نہ لڑا چھڑے نا وہ اماں بھی چنگی نہیں ہو. میرے محترم سامعین خیر ہو جی راجہ صاحب خیر ہو. ایک قرآن کی ہے جی جلدی جلدی قرآن کی ہے نصیحت کی ہے جی نصیحت تو کیتی ہے اپنے پتر نو نصیحت کیتی ہے اپنی بیٹی نو تے کرو مخالفت شروع ہوئی ہے نا کرو ہی یہ نصیحت کریے تے گھر دے ویر پہ جاندے نے تے جڑا نصیحت ہی ابو جیلاں وچ لے کے آ جائے. میرے محترم سامعین یہ نصیحت نبی ابو جیلاں وچ سنائی یہ نصیحت جڑے بیٹے نو نصیحت کیتی جائے. اساں کو کی کیتا ہے اساں نصیحت قبرستان چ پڑھ چھڑی. میں قبر تے 7 حافظ بیٹھے ویکھے نے کوئلے دیاں انگیٹھیاں پکھا کے سردی چتے صاحبان لگے حافظ قبر تے دوالے پہ کے قرآن پہ پڑھ دینے. 2 بندے سی جاندے سا نال دا کہنے لگا کوئی سعادت مند بیٹا ہے. میں کہڑا اے دے والد صاحب فوت ہو گئے نے تے 7 حافظ نہ بھائے نے انہاں 7 دن قبر تے قرآن پڑھنے. تے میں کہا جڑا بیٹا ہے وہ میرا خیال ستا ہوئے گا کہ رات جو ہے رات دے 9-10 دے درمیانی ٹائم سی میں بیٹا ستا ہوا میں سویرے میں ملائی بڑا سعادت مند بچہ ہے. سویرے بیٹھے سو فاتح خانی تے کہنے لگے جی اے وہ بچہ جی جس دن رات اتھے حافظ بائے میں بچہ تیرے نال ایک گل کرنی. میں کی اے میں آیت پڑھی میں کہا قرآن نصیحت ہے. اے جی بالکل ٹھیک ہے. میں پتر سے 14 حافظ بھی با چھڑے نا ابا تے فوت ہو گیا ہی نصیحت پھر تینوں ہی کوئی فوت ہوئے انہوں نصیحتہ کر دے. انہوں ختم تے پڑھو تاوی نصیحت ہے انہوں قبر تے پڑھو تاوی نصیحت ہے انہوں حفظ کرو تاوی نصیحت ہے. اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ شفا ہو رہی ہے نہ رحمت ہو رہی ہے نہ حق و باطل تمیز آ رہی ہے. تے اندر فائدہ کوئی نہیں. خبردار فائدہ ہو جاندہ ہے. تینوں میں دسنا سا کیتا کی ایک قبرستان چ کھلو کے بندہ نصیحت کرے مردیاں نو کہ اپنی اپنی قبر دھیان نہ رہنا جی کوئی چھیڑ خانی نہ کرے. ایتھے بیبیاں بھی دفن نے ایتھے مرد بھی دفن نے آرام نال. بندے آکھن گے نو لاہور چھاڑا پاگل خانے گھورے ٹھیک ہی ہو جائے. وجہ کی ہے؟ وجہ صرف نہیں ہے کہ مردیاں نو نصیحت کرتا ہے. سار اٹھا کے گل سنو. نصیحت کنوں ہوندی ہے؟ زندہ نو. اسا کیتا کی ہے وہ سن لو. جڑے بچے نو پیو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے موٹر سائیکل دا پہیہ چوک کے نہیں چلانا وہ لوے ایک کاغذ وہ دیتے لکھے ابا جی فرما رہے ہیں موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کر نہیں چلانی بحکم والد محترم. انہوں ٹھپے تویز بنائے سنیارے کو چلا جائے سونے دے تویز جو انہوں مڑا کے تے گڑ پا لوے موٹر سائیکل تے بہ کے ابا جی دا بنایا نصیحت دا تویز چوم کے ٹور دا ہی پہیہ چوک لے. میں بڑا مطمئن ہوں. میں پیانہ کیتا اس کی اسے پہیہ چکے ہے اتھے جا کے کھڑے چ ڈگ پہ تے ڈگ کے اٹھ کے تویز نو آکھے نصیحت کی منو فائدہ دیتا ہی تیرا احترام بھی کیتا سی تین چومیاں بھی سی تیرا احترام کر کے گلے چ لٹکایا سی ابے دی تو نصیحت سے پھر تینوں بوسا دے کے میں ٹریا تے آ میرا سر پاٹ گیا میرے نال کی کیتا ہی. اتھے کوئی سیاںا بندہ ہوئے اگلی سٹ دے اتے جتی مار کے آکھے گا نصیحتاں صرف چمی دیاں نہیں عمل بھی کرے. مولا بھائی تو جزائے خیر دے بہت شکریہ اللہ. میں راضی ہو گیا میرا پیغام پہنچ گیا. نوجوانوں مہربانی فرمانی ہے اے نصیحت تے عمل کری دا نیری چمی دی نہیں. جنہ پیوڑا تویز نیرا چمے ہیں انہاں نو کوئی فائدہ نہیں ہویا تے جڑا نیرا قرآن چم چھڑیا انہاں نو کیڑا فائدہ ہو جائے. میرے محترم سامعین اے نصیحت حضور دی کوئی دشمنی نہیں سی کسے عرب دے بندے نال. اس نصیحت تو پہلے 40 سال تک حضور نو صادق بھی مانتے سن امین بھی مانتے سن شریف مکہ بھی مانتے سن. تکلیف بندے نو کی ہوئی ہے نصیحت دی
نبی دسے بت اللہ نہیں، شراب نہیں، زنا نہیں، پھپھی نال نکاح نہیں، خالہ نال نکاح نہیں، شراب نہ، سود نہ، بت پرستی نہ، نصیحت ہی ہے نا۔ نبی نے نصیحتاں دا آغاز کیتا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یہ مان جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ ابو جہل انہوں آتے نے جڑا نصیحت مننے نا تے جڑا نری چوم چھڑے تے عمل نہ کرے، انہوں ابو جہل نہیں آندے، انہوں منافق آندے نے۔ جنہیں نہیں مننی وہ کافر ہے، جنہیں گھر موجود ہے تے عمل نہیں کرتا وہ کتائی کر رہے ہیں، مہربانی کریں، یہ نصیحت ہے۔ جویں ہی نبی نصیحت دا آغاز کیتا ہے، پورے عرب دے بندے جنہیں گھر امانتاں رکھتے سن وہ دے قتل واسطے تیار ہوئے نے۔ میرے ہاتھ وچ قرآن نری تلاوت واسطے آوندا میرے محترم سامعین، تے ابو جہل نو دی کوئی تکلیف نہیں سی، میرا چوم کے رکھن واسطے آوندا۔ اللہ دے بندیو، کئیاں دوواں جیاں اودن دا ہی ویکھیا جدن دے تھلیوں لنگے نے۔ اور جنہاں دی شادی ہوئی ہے تسی تے بولو کی ہو گیا، تھلیوں لنگایا نے، ایک بی بی پھڑے ہے یا مرد نے، انہاں کہ تھلیوں دووے لنگو، انہاں اودن دا ویکھیا ہے، انہاں غریباں طے کر لیا پہ جتھے تینوں آج ویکھیا ہے نا، تینوں جو سروں اونچا ویکھیا تے تینوں اونچا ہی رکھاں گے۔ انہاں اتلی الماری دے وچ سانب کے رکھ چھڑے۔ ایڑا تھلیوں لگانا والی گل ہے وہ سن لو، جنہاں دے نہیں شادیاں ہوئیں وہ تے سنو نا دھیان نال، جڑے لنگ گئے نے وہ تے لنگ گئے، وہ جنہاں نوں امید ہے گو اے بچیو جدوں تیری زوجہ نوں نال شادی تو بعد نکاح تو تھلیوں نگان گے نا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اے بھی اپنے تو چھوٹے نوں، میرے 3 بیٹے نے، جو ایک شادی ہوئی ہے دوجے تے میں تو دس سکنا، میں تو وڈا نصیحت پہ کرنا، نصیحت چنگی تے کدی نہیں لگی، چھوٹے نوں مجھے ایک حساب لا لو، میں نصیحت پہ کرنا۔ اے نصیحت جے جدوں تیری بیوی نوں نکاح تو بعد تینوں تھلیوں لگاندے نے نا، او دا صرف مطلب یہ ہوندا ہے آج نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو تو اس کے تحت زندگی گزار۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجلس شبیر دا پیغام پہنچا، اے وہ نصیحت ہے جنہوں زہرہ تے چند نے نو کے سنات پڑھے، بولا تم جزا دے بھی بہت شکریہ۔ اے نصیحت ہے، اس نصیحت تو آؤٹ نہ ہونا، پوری زندگی اس نصیحت دے ماتحت گزارنا، اے کمال نصیحت ہے۔ نصیحت کرن والا اکبر ہے، جدے ذریعے بھیجیے وہ امین ہے، جدے دل تے آئیے یطہرکم تطہیرہ ہے، جدی جیب جو نکلی ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ کمال ہے کہ جنہیں بھیجیے نصیحت، کڈی کو نصیحت پاک ہوئے گی، بھیجن والا بھی پاک ہے، لیاؤن والا بھی پاک ہے، جدے دل تے نازل ہوئی ہے وہ بھی پاک ہے، جدے منہ چو نکلیا وہ دا منہ پاک ہے، وہ دی زبان انی پاک ہے کہ اجے تک پاک ہے۔ میں عالم اسلام تے سوال کرنا، جس نصیحت نو اللہ آپ پاک، لیاؤن والا پاک، جدے دل تے اتری او پاک، جدے منہ چو نکلی او پاک، تے اجے تک پاک، تے او بھی ہر ویلے پاک، تے جبریل بھی ہر ویلے پاک، تے محمد بھی ہر ویلے پاک، تے قرآن بھی ہر ویلے پاک۔ تیرا کی خیال ہے اللہ جس پاکیزگی نال اس پاک نو تیرے تک پہنچایا ہے، محمد جان لگیا کسے پلید دے حوالے کر جانی؟ بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے میں آخری گل کر رہے اللہ بہت شکریہ یارہ نصیحت یہ دی دشمنی پہ گئی سی نبی دی نصیحت دی وجہ تو۔ ہن نبی نو خالق نے فرمایا میرا سونا تیرے تو بعد نبوت بھی ختم ہے، تیرے تو بعد رسالت بھی ختم ہے، نہ کوئی نبی آئے گا تیرے تو بعد، نہ کوئی رسول آئے گا تیرے تو بعد۔ ہاں نصیحت محفوظ کرنے واسطے، نصیحت کو محفوظ کرنے کے لیے وصیت کر، نصیحت محفوظ کرنے کے لیے وصیت کر۔ کون سی وصیت کروں کہ یہ محفوظ ہو جائے نصیحت؟
فرمایا بلغ ما انزل علیک من ربک. کیا بات ہے، وہ جو تیرے رب کی طرف سے پیغام آ چکا ہے وہ پہنچا اور میں اعلان کروں. جب نبی نے من کنت مولا کا اعلان کر دیا، اللہ نے فرمایا بس محفوظ ہو گئی ہے جی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین بھی آج میں نے مکمل کر دیا، میں دین اسلام پہ راضی بھی ہو گیا. آپ سنو، نصیحت کو قرآن کہتے ہیں، پہنچانے والے کو نبوت کہتے ہیں. من کنت مولا قوالی نہیں، وصیت کی حفاظت کا نام ولایت علی ہے. مولا دونوں جزائے خیر عطا سبحان اللہ. بس انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت. اہل بیت بولو نا، عطرت اہل بیت. یہ مطلب ہے نبی نے کمال کیا کہ وہ صرف نصیحت کو چھوڑ کے نہیں گئے، ورنہ اس آوارہ نصیحت کو لوگ کھا جاتے. ہوئے ہوئے، نبی نے اس نصیحت کو آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ ناصح کو چھوڑا، ناصحین کو چھوڑا. وہ ہے محمد کے اہل بیت. جڑے بندے اعتراض کرتے ہیں سی ڈی بڑی بڑی دور جاندی تواڈے تک گل نہیں رہندی. وہ آندے نے ویکھیا جی کئی مولوی بہ کے سی ڈی کسے مولوی نو سنائی، کسے سی ڈی میری کوئی تے مولوی بہ کے سندا رہا. وہ جدوں کر کے اہل بیت دی گل کر کے میں ایتھے پہنچیا تو نال دن ارک مار کے آندا ہن ویندا رہی، صحابہ دی گل نہیں کرے گا. ویندا رہی انہیں مول ویندا رہی تو یہ انہیں نہ اہل بیت دی گل تے مکا دے گا. جدوں کہ جے اہل بیت نبی چھڑ کے گئے دنیا تے صحابہ نو کافر تے نہ چھڑ کے گئے، صحابہ نو تے نبی باقی چھڑ کے گئے. وہ اہل بیت بھی نبی تے اہل بیت نہیں تے صحابہ نبی دے. نبی تو بعد مدینے چ اہل بیت بھی موجود سن تے صحابہ بھی موجود سن. وہ ارک مار کے کہنے لگا ہن ویندا نہیں، صحابہ دی گل نہیں کرے گا، موت پہ جائے گی اینوں جے دے منہ جو لفظ صحابہ آوے. وہ میں پھر انہوں دا پیغام سن لیا، انہوں نے تو غصے نال کیتا سی. ادوں بعد پھر میں نال صحابہ دا ذکر بھی شروع کیتا. میں صاحب لا نہ پہ سارا اثر نہ مکا چھڑ متے سمجھن کے صحابہ دے دشمن نے، اللہ معافی دے وے. پھر میں اگے تقریر جڑی ہن کر رہا ہوں اے کر رہا ذرا تشریح نال، بس 2-4 منٹ دی گل ہے. نبی نے فرمایا میں تم میں عاشقان صحابہ سن لیں، عاشقان صحابہ سن لیں کہ نبی نے فرمایا میں تم میں جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک وہ ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، دو وہ ہیں جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اب بتاؤ تم کون ہیں؟ پوری توجہ تو ساکیتی نہیں ہے. اور میں بیانہ نبی دو شہمہ چھڑ کے گیا نہیں. کن میں؟ تم میں. اور تم کون نے؟ اے سمجھدارو کمال کی تھی. اگر سارے منہ جو لفظ کٹو تاکہ شک نکل جائے صحابہ دے منکر میں. نبی چھوڑ کے گئے ہیں، دو کو چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن کو، ایک اہل بیت کو. کن میں؟ صحابہ میں. جن میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ. صدقے جانا بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ. یہ مطلب اچھا کئی بندے ایک اور گل کرا وہ بھی کسی بات کرنی ہے. انہیں آخر حدیث ہو رہے چل ہور سنا جی تو آنے وہ سنا. وہ آدھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. نبی نے فرمایا میں دو شہویں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ایک میری سنت. یار دوسری حدیث پر پڑھ رہے ہیں. اگر نبی عطرت نہیں چھڑ کے گئے، اگر اہل بیت تہاڈے ذہن نو گوارا نہیں
یہ مطلب میں تو نسنا ہی نہیں نا، میں نسانا ہے کہ نسنا ہے؟ نسل والوں تو منیا ہی نہیں نا، میں نے منیا کرارن نسنا کیوں ہے؟ اتھے ہی موقع نبی دو شہوہ چھڑ گئے، اگر قرآن نال اہل بیت نہیں چھڑ گئے تے قرآن نال پھر سنت تے چھڑ گئے نا۔ نبی پاوے قرآن نال سنت اپنی چھڑ جان تے پاوے اپنی اہل بیت چھڑ جان، یہ کوئی اپنی شے ہی ہے جڑی چھڑ کے گئے نے، جنہاں دے وچ چھڑ کے گئے نے وہ پھر ہوئی نے۔ اوہ ہوئے تو غور ہی نہیں فرمایا۔ بھائی نبی اگر چھوڑ کے گئے ہیں سنت کو قرآن کے ساتھ تو بھی سنت ہی اپنی سنت، اور اگر اطرت کو چھوڑ کے گئے ہیں تو اطرت ہی وہ بھی اپنی اطرت، کوئی اپنی چیز ہے۔ میں جملہ کہنے لگا تو چھڑنے لگا، کوئی اپنی چیز ہے جو نبی چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو کی سمجھے ایسی سنت منکر سانو سنانا ہے کہ نبی اہل بیت نہیں سنت چھڑ کے گئے ہیں؟ سانو جتنی اہل بیت عزیز ہے اونی پیغمبر دی سنت پاک عزیز ہے۔ بولو یا اگو تو مصیبت میں نرا جیب نو سلائی لگوا کے بچ مسواک ٹھوک لئیے کہ نبی دی سنت ہے تینو قرآن دا واسطہ ہی اجی میں مسواک کرنا نبی دی سنت ہے نا، زہرہ دو تعظیم واسطے اٹھنا ہے بھی نبی دی سنت ہے۔ بس مکی کہ گفتگو ختم ہو گئی۔ اگر بندے سمجھتے نہیں کہ اطرت نو چھڑو اہل بیت نو چھڑو، چھڑنا تے ایسا نہیں، تو اپنی منا۔ اگر نبی سنت چھڑ کے گئے نے، اہل بیت تے حسنی، اہل بیت تے حسینی، اہل بیت تے موسیٰ کاظمی، اہل بیت تے علی رضائی، اہل بیت تے جناب سیدہ زہرانی، اہل بیت تے علی ابراہیم، تو دس ایت دس دن نہ پہ نبی قرآن اینا نو چھڑ گئے، وہ جڑی ہے نا سنت چھڑ گئے نے، وہ کی وہ کچھ ہے نا نال یار لطف لینا جی تو پھر توجہ کرنی لطف لینا جی توجہ کئی گلہ ہوتی ہیں چتھن واسطے جڑا بندہ لاچی چھوٹی پانی نہ نگاہ جاتا ہے کہ سواد نہیں آیا وہ مرے نو چتھی دے وہ لاچی گلاس نے نگاہی دی وہ نگلی دی نہیں چبائی دی ان چتھنا جے گل نو نگاہنی نہیں چتھنا جے نبی قرآن تے چھڑ کے گئے ہی نہیں کدے وچ صحابہ جی اچھا جے نال اہل بیت چھڑ گئے تو کدے وچ صحابہ جی جے اپنی سنت چھڑ گئے تو کدے وچ صحابہ جی ہن تیرے ذہن چاہ گئے نا جنہ وچ نبی کوئی شاہ چھڑ کے گئے نے وہ صحابہ نے ان صحابہ نو نبی آکھیا سی اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میں گواہ ہوں کہ گواہ گمراہ نہ ہو جاؤں گے تم قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس کہ گمراہی دا خطرہ جڑی چھڑ کے گئے نے انہاں تے ویجا جنہ ویج چھڑ کے گئے نے اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ پانچ تان نے کہ لفظ سی بڑی مشہور لفظ اگو کسے مہربان ساڑھے تقریر کی تھی دس کے آکے مولوی نے او ساکہ انہا شیعہ نے تے اتے زبر پاشڑی حالانکہ تھلے زہر ہے اے ہی میں نے انہا تا گسا ہے انہا کہا جی وہ کی کیتا نے انہا کہا پانچ تین سی انہا پانچ تان نال سے لو جی ذاتی صاحب اینو اردو چاپ کر لیا جی پانچ تان انہا کہا ہے ہی نہیں پانچ تین نے تے انہاں پھر نال گاؤں کے آکھیا جدہ پانچ تین نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں تین تے وہ زیادہ پار پان جدہ پانچ تین نال پیار نہیں انجا او بندے بڑے راضی انہاں کہا جی راتی تقریر ہوئی ہے کوئی مولوی اخیر کی تھی میں کی کیتا ہے انہاں کہا راتی پتہ لگا پانچ تان تے لفظی کوئی وہ تے پانچ تین نے میں وہ مراد انہاں دی کی یہ پانچ تین انہاں کہا پانچ بھی پاک نے تین بھی پاک نے میں کہوڑے مولی صاحب راتی آئے سن وہ پریمری تک بھی سکولے نہیں گئے تو انپڑھ ساتھ لے ایسا جے انہاں کی ہویا میں کہو یارا یہ تے کچی پکی چ بندہ جمع تفریق سے کھلند ہے تے جڑا انہاں اچھے چاہ وقت کر کے پانچ تین پاک آکھے ہے انہاں سدھا 8 تن پاک کیوں نہیں آکھے یارا پانچ بھی پاک تے تین بھی پاک تے پانچ تے تین 8 میں تو انہوں پھر دال آگا جی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਹੂੰ 8 ਟਨ ਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, 5 ਹੋਰ ਨੇ 3। ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੁੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਤੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਤੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਹੋ ਸਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਟਨ ਤੇ 8 ਟਨ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸਟ, ਹੋ ਸਕੇ 5 3 ਤੇ 5 ਟਨ ਤੇ 8 ਟਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਟਨ ਪਾ। ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ में सब तन तो मुराद की है? वो कह लगा मदीने सहाबा कराम भी मौजूद सन, उन्होंने नबी छड़ के गए ने। मदीने च अहले बैत भी मौजूद सन, उन्होंने नबी छड़ के गए ने। मदीने में अज़वाज रसूल भी मौजूद सन, उन्होंने नबी छड़ के गए ना मदीने। अगो मुसीबत है कि सहाबा कराम का नाम मुंह चो निकले तो शियां दे चेहरे इंज खिल जाते हैं जिवें हजरत अली नूं अलैहि सलाम आखिए तो अहल हदीसां दे खिल जाते। मैं बयाना ओ यार रसूल की गल है, मैं छड्डन लगा मैं मुसाहिब अज दी मुसाहिब की माफी मिल गई। लो सुनो जा, ये नबी छड्ड के गए ने किनू? सहाबा विच छड्ड के गए किनू? या अहले बैत दे कुरान नूं ते या अपनी सुन्नत दे कुरान नूं। वो जे सुन्नत भी अल्लाह दिया बंदा छड़ गया तो सानू की इतराज ही? सुन्नत आंदे ने नबी दे तरीके नूं, तरीका आंदे ने नबी दे किरदार नूं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत भी ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ तो ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਚਪਨ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੈਸੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ? ਬੋਲ ਜਲਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਨਾ, यही मौजू सी। नाल किनू छड्ड गए ने? नाल ओनू छड्ड गए ने जेड़ा इस नसीहत जो नसीहत करे ते अगो बंदा आखे तू आप की है। ओनू छड्ड के गए ने जिन्नू ताना ना मिले। बंदा आखे चोरी नहीं करनी, वो आखे तेरे फुफड़ क्यों कीती सी। मैं ऐसे ऐसे नसीहत करने वाले वेखे ने जेड़े शौकिया नसीहत करन लगे ने कि पुत्रा शराब ना पीवी, हो सके मैनू ओ डके जसाब कदे ना पीती। और सोचो कैसे छड़ के गए। मैं आखिरी लफ्ज सब तन पाक से मुकान लगा। 5 तन सी बंदे 5 3 किया तो 5 फिर भी 5 ही रहे। हुण की आख्या ने सब तन तो मुराद नबी सहाबा भी उत्थे छड़ गए ने, वो भी मदीने ची, अहले बैत भी होर खोल दिया, हसनैन भी मदीने ची, बोलो अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बोलो बोलो मदीने ची, जनाबे सैयदा ज़हरा भी मदीने ची, ते उम्मुल मोमिनीन भी मदीने ची। ये सब तन ही हो गया ना, सब तन पाक। मैं उस वकील नाल गल कीती सी, इत्थे मुका देना। मैं आख्या तुसीं जाके उस मौलवी नाल गल करोगे? उन्हें आख्या करांगा। मैं मसीते जाके करनी जे, मैं मसीते जा करांगा। मैं रमजान रोज़ा रख के जाना, कहने लगा रख के जाऊंगा। मैं पिछले टाइम जाने, कहने लगा पिछले टाइम चला जाऊंगा, पर ये रमजान च रोज़ा रख के ते मौलवी को जावां पिछले टाइम, शाम तो पहले ते डीगर तो बाद, ये की राज है। मैं उस वेले रोजेदार लड़न जोगा नहीं रहिंदा। रोज़ा रखा होवे बंदे ने, तजर्बा करके वेख्या जी, रोजेदार नूं मगरब ते असर तो विचकार ओदे लक च साइकिल कट मारो ना, ओ की आंदा ओए केड़ा ओए आराम नाल गुस्सा ही नहीं करता, गुस्सा कर जोगा रहिंदा ही नहीं। बोलो तो सही ना। मैं क्या मौलवी गुस्सा करन जोगा ना रहा होवे, पिछला टाइम होवे, मसीते जाना ही इस लफ्ज़ ते मुकान लगा, मस्जिद जाना ही ते कुरान लैके ना रमजान च बंदे बह के भी कुरान पढ़ते हैं, तो जो थक जाते हैं वो टुरद फिरद भी ना। मस्जिद तुम कभी जाओ ना, कभी थोड़ी क्या बात, माफ करना जी, ये जुमला मोहतरज़ाना बन जाए, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। मस्जिद ना रमजान च बंदे बह के कुरान पढ़ते, लत्तां थक जान तो कुरान ज्यादा पढ़ना होंगे, वो फिर इस अंदाज नाल ना मस्जिद इधरों इधर जाते फिरते कुरान पढ़ते हैं।
मैं जो मौलवी साहब उत्थे होणगे उत्थे कुरान टूर फिरी, कुरान पढ़ते इधर टुर गया इधर टुर गया, नमाज पढ़ा के फारग होणगे टीगर तो बाद उन्होंने जान लगणगे तो आखी पई कि बला एक गल करनी, वो आ जाएंगे, वो जो आ जान ते महराबे मस्जिद दे विच खलो के बावुजू तू बावुजू ओ, कुरान भी ओ ते मस्जिद भी एक ते दोवे रोजादार ते लड़न जो के दोवे नहीं, उन्होंने तू आराम नाल ही पूछना है, उंजी तू आराम नाल पूछना है, उस वेले उंजी आराम आ गया होंदा है। मैं कि उन्होंने मौलवी नूं पुछी राती तुसां आख्या सी कि सब तन पाक, मस्जिद ते मुकर ही नहीं ना सकदा कि सब तन नहीं, वो आखेगा मैं ही आख्या सी, उन्होंने पूछी सब तन तो मुराद की है, वो तेन आखेगा कि कुरान नसीहत है, ये नाल नबी सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ गए ने, यानी सहाबा भी छੱਡ गए ने, अहले बैत भी छੱਡ गए ने ते अजवाज भी छੱਡ गए ने, ये सारे सब तन ने, तुसां विचों वखरे वखरे क्यों कीते ने, कोई आंदा 5 तन ते कोई आंदा 8 तन ते कोई आंदा 5 तन, सब तन पाक ने। उन्होंने आखी मस्जिद है तू अपनी कबर जाना मैं अपनी च, ए रोजेदार दोवे ते कुरान ते इधर मेरा हथ है, इधर रख के मौलवी इक्को गल दस, ये मस्जिद नबवी विच सब तन दे दरवाजे खुले सन कि 5 तन दा मस्जिद नबवी के अंदर दरवाजे खुलते थे जो बंद हुए। शाह जी उठो मैं बंदा नाल लियावा गड्डी च बहा के, तोड़ गड्डी चो उतार के आखा आजा 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 आजा, उठो आखा आजा 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 आजा, इत्थे आउंदे सारा खा दहा हो जा। मिसाल नाल गल जरा जल्दी वाजे होंदी, हर बंदा आखेगा मौलवी तेनू असा वेख्या इस्लामाबाद बहा के तू आंदा है, तोड़ लिया के जो आखे दफा हो जा, तो ये गल दस भी उत्थे राह च लियाउंदो ही ना, वो लियाउंदो ही ना। मैं हैरान हाँ अल्लाह, ये बूहे जो बाद च बंद कराए सन खुलण ही ना देंदा। सहाबा दे दरवाजे मस्जिद नौजवानों खोलते सन, जो अल्लाह तो चोरी खोले ने, चलो वो अल्लाह तो चोरी हो सकती, जो खोलते रहे ने उदो अल्लाह वेंदा रहे ते नबी भी खामोश रहे, जो सारे खोल लिया तो नफर मैं बंद कर दूं, जिवें उठों लिया के बंदा खिजा, वो फिर मेरा ख्याल तुहानू समझ विच आ गई है कि मैं उठों नूं तां लियांदा सी ताकि सारा जहान वेख ले, मैं आख्या जा राज मैं कले नूं ना छड्डदा, किसे वेखना सी ते किसे नहीं सी वेखना, तेरियां हिकमतां तो सदके क़यामत तक फैसला खालिक ने महफूज कर दिता कि पहले दरवाजे खुलाए फिर आख्या बंद कर दो, जो सारे दे दरवाजे बंद हो गए ताहुल कादरी साहब तक ने लिख दिता है कि नबी को सहाबी आए, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह ये सारे दरवाजे किन्ने बंद कराए ने, फरमाया अल्लाह ने। एक विचों अगे वधे, उन्हें आख्या खलो जा, नबी आख्या राह दो राह दो, वो अगे आए, उन्हें आख्या सरकार वो मैं सिर्फ इन्नी गल दसनी सी कि एक अजे खुला जी, एक अजे तुहाडा की ख्याल, नबी नहीं सी पता किदा खुला, पता सी ऐ तेरी इज्जत तो सदके, नबी फरमाया किदा खुला किदा खुला, मैं क्या यार रसूल अल्लाह तुहानू पता जो ते पुछदे क्यों, फरमाया जरा इहदे मुंहों निकले किदा खुला, हो सके अली इब्ने अबी तालिब दा साडे बंद किन्ने कराए ने, अल्लाह ने इहदा खुलवाया किन्ने, कुरान मेरे सिर ते नबी आख्या जिन्ने तुहाडे बंद कराए ने, ओए होए आबाद रहो आखिरी जुमला, जिन्ने तुहाडे बंद कराए ने, उन्हें सवाल किया मेरा मसला हल हो गया, किदे विच छड्ड के गए ने ते किन्नू छड्ड के गए ने, सहाबी तेरी इज्जत नू सलाम जिन्हें नबी ते सवाल किया, आखिरी गल दसो या रसूल अल्लाह हमारे बंद क्यों हुए, उनका खुला क्यों है, खुले कुरान ते मेरे दोवे हाथ ने, ऐ सैयद बैठे ने, मेरे तो सीनियर लोग बैठे ने, मेरे तो इज्जतदार लोग बैठे ने, मैं कुरान ते हाथ रख के नया पे देना, मैं इंजे लफ्ज पढ़े ने, रसूल फरमाया हर वक्त हर मियाँ हर बीवी हर शौहर हर जौजा और उनके बेटे हर वक्त तो इस काबिल नहीं होते कि सीधे ही मस्जिद के अंदर